Thamnam sakantina andegi mengem chaksa sakantigon mo getalgo video na aro GaroJawilwat YouTube channel na nasimagnia GaroJawilwat YouTube channel ko na getal monde ungen chimode channel ko subscribe ko aro bell icon subscribe na ngo jila kodani video getal update katayo kedal notification ko masno getamo emang kni da usut panyamo kni mijar okani tege mena na dalni video dia ungen pengrang Facebook page ko mai ke create kana ngamo Facebook page ko mai ge kulina na ngani gemana nga daot harit na niya na simang jojo libo al2bs khang kita takke mana dege nge Facebook page kulina nang je daot al2bia mo al2 na create kana gata man gen mai dege create ka gen dege gemana nga daot skiang gen dege mang sing hai jojo niang na mai dege dakna na mai dege dakna na mo dege mang hai konskriu niang na andegi mung jojo ni yana pengrang mai ke create kana na mai create kana na nga skip yun mo andegi mena anjing Facebook page na Facebook apps china pang mo skang pana Facebook page post kilo ni bane andegi mena na subscribe ko jojo subscribe ka bo aro video ko like ka bo mo niani jamano namde kinchim mo andegi mena hai anjing bebe tam je ni yana mo daude ya nok ngau ngani gimana alamala mai ba kurang ang dege jangkhal na badunga mo andegi bo mai ba ikho na lakna badunga Dibani kema ka na me ni ebo kema ka imuna mo chakchiki ni ebjuk dem hai jojo betam jeni na Facebook na ni Facebook apps ko open ka bone na ni Facebook apps ko open ka bo Facebook live ko jakhal barang de haida nek na ba dunga mo Facebook apps ko jakhal mai ba live ko jakhal barang de daude Facebook dal go boxa jakhal bone Facebook dal go boxa jakhal bon de kemana Facebook dal go jakhal ngon mai de na hai ni bo ya no ni ke ba mo ya nang ni logo dongen ba site chi sachi jakra chipak nangni jakra chipak logo nuken ya khon andegi click kabone andegi click kai mina click kani jamandi daude mai rakna nanga ya nangni page singba dong bamo ya page bamo ya page ona click kabone skangna bate al tu biane na tha create kana gta managen skangna bate al tu ba ya khman gen dege mina daude nibo ya page ona nangni page ko click kabone page ko click ani de page ko click ade da mai rakna nanga yede page click kari je zaman din ya chi site chi nikene ya site chi nikene ya create ngba mo ya create plus sign dakaba chakashi chi nanak skagen chakashi chi na create ngko ndiki skte batmo create ku skte batem da deni bo ya no option gi ini dong mo personal profile donga degi mong public page donga degi mong ba no degi mena chanchi na ba donga jaja na ba donga na ai khama o ya public page ngba ko na degi click abone sorry ya public page ngba ko ndiki click abo click kami yano next takat bone next takat po degi mi next takat an jaman yano page name ko sibujok warang ni Facebook page o maikin abi mung dongen ugedan asibujok ne mai degi dunna mengamo dawanga siatken angade GaroJawilwat nemi donagen page o bamo GaroJawilwat nemi donwon mandirang bangin masipatken mo degi mena next takat bone bi jaman de next takat an jaman de yano mai ko takna nanga nibo na mai ni gimen ya page ko khulinga mo na mai ni gimen page ko khulina me daw ko dai nibo musician aro band donga dege men health and beauty donga dege mena ya supermarket aro dingthang mai ba takena mai ni gimen ya page ko khulinga daw da blog habi jabi da ko na mai bana ngode na yeno je takyon bum ma daw de na mai ki dumge na blog takachin dewo blog takro create takna ma jamu ade gimen adam daw de musician aro band takki donatken musician aro band takki donatken basok badi git aro dingthang mai ba takko upload kana man nangani gimen mo de gimena dawde create takat bane create takatan jamade ni boino bangji singbo network slow khaling mo bangji singbo ni jamade ngangen ya wangjok de gimen dawde yano nibo promote your product all service de gimena are bostu de dingthang na mai lakani ko promote kana minga dawde de Bintang company ni dauda mai dakaba company rangni posturang kon promote kana miyama market content ni mai dakaba de video habi jabi dakaba ko thari na miyama uni gimen ungen ne jamne da khani content dakaba ko ngandi click katen aban de click abo ni den continue dakapo dem continue dakate mena dauda yan bio aro website email phone number skangpa yano bio dongen ariano website dongen email dongen ari chi dingthang phone number dongen yano dingthang na kapata ni dongamo na nu kapata nang barang na kapata ibjukne skang banga bio de
Bayo de anga niki dona taigen. Angni bimu ko dona taigen mo. Bayo de angni bimu ko dona ino. Tege miano website ko na manan a YouTube ni ko ba je ko ba website ko na man gen mo daw kada na wanda mai ba nang ode website ko ba dona kada man ge daw anga YouTube ni ko website ton gen. Dege mana website ko dona min tadi email ko ba ino email ko na man gen ne daw kada ya email donga ya nangni email ko email Gmail na iwan option email ba yan Gmail ba yan mo ab yan option te miyan du phone number aru location address tonggen te mi city town tonggen aru pin code tonggen ne diki mun ai ku select kaim donai bo dawde email ko bo nak da man gen dibanin onjong ode onjo jamon bo nak da man gen mo tadi email ko dang adi jamon bo na gen aru daw bo nak da man gen mo dong nak na tadi anga email ko man jok teke men email ko nan jamade yenu phone number ne 9365 402 9365 402 nege phone number ko onbo tege mena ino address onbo address na mai na angni song ko onbo na angni songni bimu ko na natinga dege meng thawm de anga yang ni song sina mesa ko na yes ya ni ko te meni no thawm de thawm ni bi mo ko ma ya bo jok mo eno ya ko ka patay no somsa ko ka patay jok te meng pin code te nang ni pin code ko ka pat po 794311 ma east ni ongani gimana de 795 sorry aku bisa sih mai ba mana mo 79411 angadi east ni ongani gimen ndege ungen na ba di west ni ma east ni ma south ni ma nangni na sungni pin code kon bo mo yano de post code ko dege mena o phone number ong pujamo phone number yano phone number ong pujenga mai takna again daw mana na +919365403882 itu dong ma tahu the next takata bijo next takatan jamande ongai no next takatan jamande eno next takan jamande nibo ino mai takna nanga nangni mai bako iano nangni logo ko profile ya page ni logo ko dun bojok aro yachi thumbnail ko set ka bojok mo teki mana da ode mai deki ya camera rakbo deki logo dona de camera rakbo sikte barpo camera rakbo sikte batte mina na ayano nang edit kai ra chingbo skanga ba photo ko mo photo ko na mai deki dongen ko na edit kai ra chingbo jebong bong mai ko dona chingegen mo yo ko dona chingegen deki mana yachi de yegi ishan ke ba mo ya camera rakbo sikte barpo ede thumbnail ongen da nangni background ni thumbnail na background na ba ko dakna nanga nibo background na ame ba ko photo ko nangni photo ko na me edit kai do ne mena choose ka mo de manga ya ko thumbnail don gen jungle china mo de background na ye de GaroJawilwat de don gen de mini jamade mai dakna nanga ko next ko step athai bane next ko step athai jamade net slow khalamo sticker ong san ya sticker ong san ngani men de ngai jo de mi da de mai dakna nanga nibo invite kana ga ne jo beta mung sakha jal sakhu invite kana ne daude angade all takata again all tikma khate mena next takata again next take mena invite ku step atagen you know mai barang diki angkhum mai barang di invite kata again no invite kata haju kana follow kai no de next takata bo next takate mena page notification in profile deki mi kuba an khapo diki an khai mena aru done takatpo done takate mena daude bang ije singbo switch icon nakangjo tadi uchi page siang ni page siang aino tege mune namni kenchim ode na simang mai ba ko ba page ko ba follow ka chu bomo anga GaroJawilwat ni mungya Facebook page obu do na ya dege mune na simang follow ka chu lapna ga man gen sa je mangan follow ka pujamo dege manga dawsa create pa khainga dege mune simang na create kai ba miso ka cholenga mo dege mune ya create ka ni ko ba dawsa jol miso ka te mune aro mai ba ko ba channel ko mai ba ko ba page ko ba dawsa create ka ta dege mune simang je mangan follow ka pujamo ka chulna ga ta manai gen follow kai mana donang julbo aru anga link ko description on gen
link ko description on dem saksa follow khajok mo saksa direct follow khajula ta jo invite khata ni jojo nagi mana page create khana deri gemukan changai ginok ne khadong ya dege mun jaldi ni shing bas kan dikon muthela de shum bia sakan dikon muthel bia dege mun re baing ba video ko niang skana na video ko namne gen chmode channel ko subscribe kai video ko like kai dunang bo aro ya facebook page dawang ni create khag ko ba follow khajulak pomo je dakode na simang ni dakcha gachi yang aba facebook page of follow bangni mana mai bana mana daw sang de create kaya ge cham donga mai amai bani ya 7 na phak marak ngaba donga de page indege me ya profile ko khanbat ka ba aro page mansa danga daw se create ka mo dege me follow kai dunjulak na ga man gen dege me isung ka sakan tinan bye bye